Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So let's open our meeting today by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alright everyone, anyway, how are you today? Okay, so I hope you are doing great today. Alright everyone, so anyway, before we are going to learn about our material today, so let me ask you, if you are talking about, do you like ice cream? Oh, that's a very nice. So if you have an ice cream, so what do you feel? Are you feeling happy or sad? Oh, that's a very nice if you are feeling happy. So you happy but not sad. And then if you are talking about running, do you like a fast or do you like slow? Oh, that's a very nice if you like slow or maybe fast. So that's a different. So maybe today you like run fast, and tomorrow you will like running slow. So that's the difference between fast and also slow, and then happy and also sad. Oke, jadi hari ini sesuai seperti yang ditanyakan tadi, kita bakal belajar tentang antonim. What is antonym actually? Jadi antonim itu seperti tadi. So between happy and also sad, and then between fast and also slow. So that's the different thing atau lawan kata. The antonym is the opposite thing. Okay, so let's go to our material today. Okay, so and then wait. Okay, so what is antonym actually? What is antonym? So the definition is a word that has the opposite meaning of another word. Jadi di sini definisi dari antonim itu sebuah kata yang memiliki opposite meaning of another word atau memiliki arti yang berlawanan dari kata lainnya. Contohnya tadi seperti happy lawan katanya sad, and then slow atau pelan lawan katanya fast, cepat. Kemudian next, kemudian there are kinds of antonym. Jadi ada macam-macam antonim. So for the first there is adjective. Adjective in bahasa it's kata sifat. Jadi kata sifat seperti example di sini tall, short, happy, and then sad. So it's like right now if I'm smiling, so it means that I'm happy. But if I'm like this, so this one is like I'm sad. So that's the opposite between happy and also sad. And then the next there is verb. Verb in bahasa it's called kata kerja. Nah, jadi kata sifat sekarang ada kata kerja. For example ada go, lawan katanya stop. Go pergi, stop berhenti. Go maju, stop berhenti. Kemudian there is open and also close. Jadi open buka, close tutup. Jadi itu suatu yang berlawanan antara open dan juga close. Kemudian next there is a noun. Noun in bahasa it's called kata benda. Jadi contohnya di sini ada day. Day di sini pagi, night di sini malam. Jadi antara pagi dan malam itu suatu hal yang berlawanan. Kemudian there is a boy and then there is a girl. Jadi boy itu laki-laki, girl itu perempuan. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu suatu hal yang berlawanan. Nah, boy ini kelas katanya noun, girl kelas katanya noun juga. Jadi there are three kinds of antonym. Pertama ada adjective, kata sifat, kemudian ada verb kata kerja, kemudian ada noun, ini kata benda. Oke, next. Kemudian what is the social function? Apa sih fungsi sosialnya belajar dari antonim ini? And why do we use antonyms? Kenapa kok kita harus menggunakan antonim? Jadi yang pertama di sini ada to compare things. Jadi untuk membandingkan sesuatu atau untuk membandingkan hal-hal seperti tadi ada lari cepat sama lari pelan. Ya, that's to compare. Jadi untuk membandingkan. Kemudian to express contrast, untuk menjelaskan hal yang berlawanan. Contohnya tadi ada I'm happy. I'm happy right now, but then I'm so sad. So that's the difference. Ada kontras, ada happy, ada sad. Kemudian to describe something clearly, untuk mendeskripsikan sesuatu dengan jelas. Jadi contohnya ketika kita mendeskripsikan sesuatu
I like running fast, not slow. Itu untuk mendeskripsikan kalau aku itu suka berlari dengan cepat daripada berlari dengan pelan. For example, di sini ada contoh satu. My room is clean, but my brother's room is dirty. Jadi di sini ada contohnya, kamarku bersih, tapi kamar saudara laki-lakiku kotor. Jadi di situ mendeskripsikan kalau kamarku bersih tapi kamar saudara laki-lakiku itu kotor. That's the difference between clean and also dirty. Jadi clean bersih, dirty kotor. Jadi yang dibandingin, dideskripsikan kamarku sama kamar saudara laki-lakiku. Kemudian next, using antonym in sentences. So how to use antonym or how to implement in the sentence. Jadi setelah kita belajar tadi ada macam-macamnya, kemudian ada social functionnya, jadi fungsi sosialnya apa, kemudian sekarang gimana sih caranya untuk mengimplementasikan tersebut ke dalam suatu kalimat. Di sini ada examples. Yang pertama, this box is heavy, but that one is light. Jadi di sini ada box ini berat, tapi box yang itu ringan. Jadi this box is heavy, but that one is light. Kemudian ada she is happy, not sad. Dia perempuan, senang, tidak sedih. Kemudian yang terakhir ada the door is open, now it's closed. Jadi the door is open, now it's closed. Jadi tadi pintunya terbuka atau pintunya dibuka, tapi sekarang sudah tutup. Jadi how to use it itu menggunakan kata-kata yang untuk membandingkan atau conjunction, kata sambungnya, seperti using word like ada but, ada now, ada and, dan yang lainnya. Yang pada intinya di sini ketika membuat kalimat seperti this box is heavy, harus ada kata yang menunjukkan untuk perbandingan. Jadi harus menggunakan dua kalimat dan penghubungnya harus menggunakan conjunction seperti but, now, and, dan yang lainnya. Jadi untuk mendeskripsikan dengan jelas. Kemudian next, jadi selanjutnya di sini ada question time. Jadi buat teman-teman setelah tadi mulai dari belajar what is the antonym, and then what is the definition, and then setelah definition kemudian belajar what the social function, and then the last tadi ada how to implement or how to use it in the sentences. Jadi setelah itu kita bakal belajar nih, kira-kira teman-teman udah paham belum cara untuk mengimplementasikan antonim ke dalam suatu kalimat. Oke, jadi ada pertanyaan. Nanti kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan langsung di-share aja ke WA group. Jadi karena pembelajaran kita online, jadi teman-teman nanti bisa didiskusikan di dalam WA group. Oke, selanjutnya di sini ada game time. Jadi kita waktunya bermain game. Tentunya game ini nanti teman-teman diuji seberapa paham sih teman-teman tentang materi antonim ini. Oke, let me show you the game. Jadi di sini nanti bisa teman-teman diskusi dengan teman-teman melalui WA group. Oke. Jadi ini. Jadi di sini ini merupakan gamenya. Jadi mulai dari yang pertama. Yang pertama no question. And then next. So what is the opposite of in? Jadi apa nih lawan katanya masuk? Next. Out. Jadi lawan katanya out. Next. Lose 10 point. Jadi gak dapat, malah kehilangan poin. Kemudian next. What is the opposite of young? Jadi apa lawan kata dari muda? Let's see. Old. Oke, kemudian what is the opposite of sit? Jadi apa lawan katanya dari duduk? Oke, let's see. Stand up. Setelah duduk, di lawan katanya berdiri. Kemudian what is the opposite of happy? Tadi udah happy, apa senang lawan katanya?
Oke, that's a very nice. Kemudian next lanjut di sini ada selanjutnya. So what is the opposite of open? Jadi apa nih lawan katanya dari membuka? Tadi udah dibahas. Nah, kita coba lihat. One, two, three. Oh, close. Jadi setelah dibuka, teman-teman ditutup. Kemudian next di sini, what is the opposite of loss? Jadi apa nih lawan katanya dari hilang? Found, menemukan. Nah, jadi hilang jadi menemukan. Next, what is the opposite of buy? Nah, jadi ini verb, buy membeli, apa kira-kira? Oke, so 1, 2, 3, let's check. Sell, jadi membeli, lawan katanya menjual. Oke, so jadi itu tadi. Jadi itu tadi sedikit. Oke, jadi itu tadi sedikit game untuk mengukur how far do you understand about our material today. Okay, so after this, if you have any question from all of you, jadi for all of you, if you have any question, so feel free to ask in the WhatsApp group. Let's discuss in the WhatsApp group. And if you want to practice more, jadi nanti bakal dikasih linknya, jadi link belajarnya untuk ini nanti bakal dikirim ke dalam WA group juga. Oke, kemudian next setelah itu, jadi buat teman-teman, so maybe that's it for today. But before we are closing our meeting today, let me give you. Okay, let's make a conclusion. Anyway, for today, what who can give a conclusion? Jadi kira-kira hari ini tadi teman-teman apa sih yang didapatin dari materi ini tadi? That's a great. Jadi kali ini tadi kita belajar tentang antonim. Jadi antonim itu lawan kata, the opposite meaning of another word. Kemudian ada 3 macam. Yang pertama tadi ada kata sifat, adjective, kata kerja, verb, dan juga kata benda, noun. And then kemudian cara mengimplementasikannya ke dalam sebuah kalimat tadi harus menggunakan conjunction atau kata hubung seperti now, kemudian ada but, kemudian ada not. For example, contohnya kayak my door is open but it's closed. Tapi sekarang udah tutup. Nah, jadi seperti itu. Kemudian social functionnya apa sih? Fungsi sosialnya. Jadi fungsi sosialnya agar teman-teman bisa mendeskripsikan nanti ketika ada perbandingan nih, kalau ada temennya yang seneng sama yang sedih, how to describe. Jadi seperti itu. My friends are happy but now they are sad. Nah, that's a very great. That's a very great for you if you can explain the your environment clearly, seperti tadi mengekspresikan suatu perbandingan. Okay, so that's it for today. So I hope you can understand well it. And then if you have any question, feel free to chat in the WhatsApp group, because our class will be conducted more in the WhatsApp group. We will discuss it. In the WhatsApp group also. Okay, so thank you very much for today, everyone. Let's close our meeting today by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And let's move to WhatsApp group. Let's discuss it, and we will have some duty or some tasks in the WhatsApp group. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.